बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ अहम ख़बरों के साथ यानी एक तो पाकिस्तान से ख़बरें हैं और कुछ अफ़गानिस्तान से ख़बरें हैं। अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें हैं वो ज़ाहिर है कि वहाँ से भी नई नई ख़बरें आती हैं और पाकिस्तान से भी रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई ख़बरें आती हैं। एक तो अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान पहुँच गई है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत के लिए। बड़े कांटे के मुकाबले देखने को मिलेंगे। अफ़गान जो खिलाड़ी हैं वो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगे और पाकिस्तान के अंदर करेंगे। ज़ाहिर है कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान और इंडिया को रिवायती हरीफ समझते हैं क्रिकेट के मैदान में, तो इसी तरह अब जब मैच होता है पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का तो उसको भी बड़ा दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। एक ख़बर यह है कि जब से सुप्रीम लीडर बने हैं या अमीरुल मोमिनीन बने हैं इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, वो पहली दफ़ा बाहर निकले हैं। बाहर तो वो गए हैं, बाकी सूबों में भी जाते रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का मतलब यह है कि वो अपनी सफ़ों में से बाहर निकले हैं। यानी उन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की है, इन्होंने प्रोफेसर से मुलाकात की है और कंदहार यूनिवर्सिटी जो सरकार के ज़ेर इंतज़ाम चल रही है वहाँ पे वो गए हैं। इससे पहले वो जब जाते रहे हैं तो मखसूस जो इनका हलका है वहाँ उनकी मुलाकातें होती थी, मखसूस लोगों के साथ मुलाकातें होती थी। पब्लिकली वो नहीं आते रहे। ऑडियो पैगामात के ज़रिए वो अपना पैगाम जो है या तहरीरी पैगामात के ज़रिए अपना पहुंचाते रहे, लेकिन वो आवाम के सामने नहीं आए। ईद के मौके पर भी नहीं आए, हालांकि उनके लिए इंतज़ामात भी किए गए थे। सिक्योरिटी वजूहात हो सकती हैं, कुछ और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अब ये कहा गया है कि उन्होंने स्टूडेंट से बाकायदा ख़िताब किया है और इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ यह है कि उन्होंने तालीम की अहमियत पर ज़ोर दिया है। इस हवाले से बाकायदा जो वज़ारत आला तालीम है अफ़गानिस्तान की, उन्होंने बयान जारी किया है और उन्होंने इस बयान में कहा है कि सुप्रीम लीडर ने जदीद और मज़हबी तालीम दोनों की अहमियत को उजागर किया है और तलबा से मुल्क की खिदमत करने की अपील की है। शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ये भी कहा है कि मदारस और स्कूलों के दरमियान फ़र्क को ख़त्म किया जाना चाहिए और एक तरह की जो है तालीम होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस मुल्क के हीरोज़ और शहदा की तारीख़ को दस्तावेज़ी शक्ल देंगे और उन्हें दुनिया से मुतारफ़ करवाएंगे। उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज अफ़गानिस्तान आज़ाद है। आपको तालीम के ज़रिए इस मुल्क को आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाने के लिए काम करना चाहिए और गैर मुल्कियों को यहाँ आने और आपसे सीखने की तरग़ीब देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। यानी गैर मुल्की आएँ और आपसे सीखें, ये बताया है शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और साथ में अगर आप शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो उनके जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उनमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इन्होंने जो हाल ही में कुछ तबादले किए हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये बताया है, पूरी एक तफसील है उसमें। जो इंतहाई अहम तबादला समझा जा रहा है वो एक जो शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिफाजत पर मामूल स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडर हैं, कमांडर थे और हेलमंद के साबिक़ गवर्नर मौलवी अब्दुल अहद तालिब को कंदहार पुलिस का चीफ़ मुकर्रर किया गया है। अब ये एक नया इंतज़ाम है सिक्योरिटी का। बाकी भी कुछ सिविलियन और कुछ फ़ौजी शोबों में तकर्रुरियाँ की गई हैं। बैंक ऑफ जो अफ़गानिस्तान है इसके सरबराह को तब्दील किया गया है, लेकिन मौलवी अब्दुल अहद तालिब का जो तबादला है इसको ख़ासी अहमियत दी जा रही है। दाइश सरगर्म है, आपको पता है दाइश खुरासान ने कंदूज़ खुदकुश हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है और बताया गया है कि ये जो खुदकुश हमला आवर था ये अबू अली अंसारी के नाम से इसकी शनाख्त बताई गई है। और इसके साथ साथ ये अब इस पे बात की जा रही है कि ख़ुदकुश हमला आवर का जो एक हथियार होता है वो पहले तालिबान के पास होता था, अब भी शायद है, टीटीपी के पास तो है। तो गैर मुल्की जो अफवाज थी, अमरीकी फ़ौज थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इनके ख़िलाफ़ ये हथियार बड़ा मौसर समझा जाता था और अमरीकी जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं वो कहते थे कि खुदकुश हमला आवर को रोकना जो है वो बहुत मुश्किल है। आज उसी हथियार का सामना है अफ़गान तालिबान को और दाइश के हाथों जो अब तक मारे गए अफ़गान तालिबान रहनुमा हैं उनमें रहीमुल्लाह हक्कानी हैं, मुजीबुर रहमान अंसारी हैं, दाऊद मुज़म्मिल हैं जो शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के करीबी साथियों में जिनका शुमार होता था, और बदख्शां के नायब गवर्नर निसार अहमद अहमदी हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो समझा गया वो खलीलुर रहमान हक्कानी की शहादत को समझा गया। इनको भी दाइश ने खुदकुश हमले का निशाना बनाया।
ایک تو داعش کے حوالے سے افغان حکومت کہتی ہے کہ جی یہ غیر فعال ہے، ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ نہ افغان حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہے، نہ یہ داعش خراسان جو ہے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں کسی دوسرے ملک میں حملہ کرنے کے قابل ہے۔ لیکن یہ حملے چل رہے ہیں، اور جب سے یہ حملہ قندوز کا ہوا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر الزامات کا سلسلہ، ایک تو پاکستان کی طرف سے بھی، جیسے منیر اکرم نے جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے جس طریقے سے باتیں کی ہیں، اور اس کے جواب میں جو افغانستان سے بیانات کا سلسلہ ہے اس میں عبدالقہار بلخی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، عبدالمتین قانی وزارت داخلہ کے ترجمان ہیں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر عبدالسلام حنفی، ان سب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں ظاہر ہے کہ ساری پاکستان کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ جو عبدالسلام حنفی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، اور دوسرے ممالک سے کہتی ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ انہوں نے نام کسی ملک کا نہیں لیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ جس نے بھی مداخلت کی تو طالبان اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ فطری ہے، انہوں نے کہا یہ فطری ہے کہ اگر کوئی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو یہ افغان عوام کا قانونی اور بین الاقوامی حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، اور اگر کوئی ہم پر پتھر پھینکے تو ہم ان پر پتھر پھینکنے پر مجبور ہوں گے۔ اسی طرح جو دوسرے ترجمان ہیں عبدالقہار بلخی، یہ وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کے زیادہ تر واقعات کے مرتکب پاکستانی سرزمین سے افغانستان میں داخل ہوئے، یعنی یہ وہی الزام ہے کہ جو داعش کے حوالے سے افغانستان سائٹ سے لگایا جاتا ہے کہ داعش کے جو تربیتی مراکز ہیں یہ پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کا الزام ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے۔ تو یہ الزامات کا جو سلسلہ ہے یہ ایک بار پھر تیز ہو گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے جو کشیدہ تعلقات ہیں اس میں ایک بار پھر اس کشیدگی میں شدت آ رہی ہے۔ قانی نے کہا ہے، عبدالمتین قانی نے جو وزارت داخلہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں ناقابل معافی جرائم کی جڑیں سرحدوں سے باہر ہیں، یعنی مختلف ممالک جو ہیں یہ یہاں پہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اب جب آپ دوسرے بہت سارے حوالوں سے دیکھیں تو ایک تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ انسداد منشیات کی کوششوں میں طالبان کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان محمد صادق خان نے یہ کہا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے دوحہ پروسیس کاؤنٹر نارکوٹکس ورکنگ گروپ کے اجلاس میں یہ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ میں افغانستان کے ساتھ پاکستان برابر کڑا ہے، پاکستان پرعزم ہے اس سلسلے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے افغانستان کی مدد کرنے کے لیے ہم اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں، اور محمد صادق خان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان افغانستان کو منشیات کی روک تھام کے لیے ضروری سہولیات جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ آرمی چیف نے بھی یہاں پہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے اور اساتذہ سے خطاب کیا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم کی قربانیاں ہیں، لازوال قربانیاں ہیں، ہم کبھی بھی فتنہ الخوارج کو ان کی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے نوجوانوں کی صلاحیت پر بھی روشنی ڈالی، اور یہ بھی کہا کہ جو عناصر عوام اور فوج کے بیچ میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی معاملات پر ہم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔